Halo, guten Morgen. Wie geht's euch? Berjumpa lagi di pelajaran bahasa Jerman dan saat ini kita akan belajar mengenai cara memperkenalkan orang lain. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara kita memperkenalkan diri sendiri dan bagaimana cara kita berkenalan dengan orang lain. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Baiklah, sebelum kita berlanjut, kita tonton dulu sebuah video berikut. Guten Tag, Nena. Guten Tag, Herr Schmidt. Das ist mein Opa. Er kommt aus Indien. Jetzt wohnt er bei uns in Deutschland. Guten Tag. Freut mich. Oke, setelah kita melihat dialog tersebut, apakah kalian sudah mengerti apa yang mereka ucapkan? Baiklah, kita bahas satu persatu. Jadi, dalam dialog tersebut, seseorang memperkenalkan keluarganya atau dalam hal ini memperkenalkan kakeknya kepada lawan bicaranya. Das ist mein Opa. Itu adalah opa saya atau kakek saya. Mein Opa, kakek saya. Er kommt aus Indien. Dia berasal dari India. Dia berasal dari India. Jetzt wohnt er bei uns in Deutschland. Jetzt, saat ini, wohnt er, dia tinggal bersama kami, bei uns, bersama kami di Jerman. Jetzt wohnt er bei uns in Deutschland. Saat ini atau sekarang dia tinggal bersama kami di Jerman. Oke, jadi dalam kalimat pertama, das ist mein Opa. Menunjukkan bahwa itu adalah mein Opa. Das ist. Er kommt aus Indien. Ada kata di depan ini subjek er atau disebut dengan personal pronomen atau kata ganti orang. Er ini merujuk kemana? Iya betul, R ini adalah merujuk ke opa. Opa itu kan laki-laki, kakek. R adalah personal pronomen, kata ganti orang ketiga laki-laki. R adalah dia laki-laki. Bisa saja kita menuliskan misalnya das ist mein Opa. Mein Opa kommt aus Indien. Tidak salah struktur kalimat tersebut, tetapi kurang begitu indah didengar. Jadi double-double, di atas sudah main opa, di bawah juga main opa lagi. Jadi untuk memperindah, biasanya kita ganti dengan personal pronomen. Personal pronomen dari main opa menjadi er. Er wohnt aus Indien. Jetzt wohnt er bei uns in Deutschland. Lagi-lagi er ini merujuk ke main opa dan posisinya sama, berfungsi sebagai personal pronomen atau kata ganti orang. Oke, mengerti sampai di sini? Belum ya? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita berlatih dengan latihan soal berikut ini. Nah, misalnya kita ada satu sosok nih, seorang polisi dengan biodata sebagai berikut. Namanya Rudi. Nama Rudi. Usianya 22 tahun. Alter 22 Jahre alt. Herkunft atau asal Medan. Wohnort atau tinggal, alamat tempat tinggal di Malang. Beruf atau pekerjaan sebagai policis atau polisi. Dan hobinya adalah Fußball spielen. Fußball spielen artinya sepak bola atau bermain bola. Nah, kalau kita tanya where is das? Siapa dia?
Where is das? Where siapa? Is das? Siapa dia? Maka kita harus menjelaskan atau memperkenalkan orang ini seperti yang sudah kita lihat di video bentuknya. Jadi kalau kita ingin menceritakan atau memperkenalkan si Rudy, maka kita bilang atau maka kita susun kalimatnya seperti ini. Das ist Rudi. Ist 22 Jahre alt. Kommt aus Medan. Wohnt in Malang. Ist Polizist. Sein Hobby ist Fußball. Sein Hobby ist Fußball spielen. Istnya pakai T ini ya. Ist. Sein Hobby ist Fußball spielen. Jadi dari biodata ini kita ceritakan kembali dalam bentuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Nah, kemudian kita untuk melatih lagi, kita masih ada satu orang lagi nih yang perlu kita ceritakan, yaitu where is das? Siapa dia? Name Linda. Alter 22 Jahre alt. Herkunft Surabaya. Wohnort Jakarta. Beruf Köchin. Köchin di sini adalah chef atau juru masak. Hobi Singen, Kochen und Reisen. Singen menyanyi, Kochen memasak, Reisen is traveling. Traveling bepergian ya, traveling atau ya traveling lah. Mari kita informasikan atau ceritakan mengenai si Linda ini. Bagaimana? Kalian sudah bisa? Oke, so jadi begini bentuknya. Das is, kalau tadi bertanya kita, where is das? Siapa dia? Where is das? Siapa dia? Kalau misalnya tanya, where bist du? Siapa kamu? Kalau siapa dia, where is das? Jadi kita bicarakan atau kita informasikan bahwa das ist Linda. Sie ist 22 Jahre alt. Sie ist 22 Jahre alt. Sie kommt aus Surabaya. Sie kommt aus Surabaya. Und dann, sie wohnt in Jakarta. Sie wohnt in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Sie arbeitet als Köchin. Dia bekerja sebagai juru masak. Dia bekerja sebagai juru masak. Arbeitet, bekerja, berasal dari kata kerja arbeiten, dan dikonjugasikan atau berubah bentuk akhiran disesuaikan dengan subjek yang mengikuti atau posesif pronomen yang personal pronomen yang mengikuti. Personal pronomen yang mengikuti. Kemudian kita lanjut ke ihre Hobby. Ihre Hobbys sind Singen, Kochen und Reisen. Hobi dia, ihre Hobbys sind Singen, Kochen und Reisen. Also, das ist Linda. Linda adalah seorang wanita. Kemudian di sini ada sie. Sie di sini adalah personal pronomen yang menggantikan Linda. Seperti yang tadi juga, kalau misalnya ditulis Linda juga tidak apa-apa. Misalnya, das ist Linda. Linda ist 22 Jahre alt. Linda kommt aus Surabaya. Tetapi tidak indah. Linda, Linda, Linda begitu. Harus diganti dengan personal pronomen sie. Sie adalah dia perempuan. Kalau tadi dia laki-laki, sekarang sie, dia perempuan. Sie wohnt in Jakarta. Ihre Hobbys sind Singen. Ihre
ihr adalah possessive pronomen untuk sie atau kata ganti kepunyaan untuk sie. Kalau tadi ich untuk kata ganti ich, possessive pronomennya menjadi mein, possessive pronomennya menjadi sein. Sekarang sie, possessive pronomennya menjadi ihr. Ihr, kenapa jadi ihre Hobby? Ihre ada akhiran e karena hobinya itu plural. Ada hobbies. Jadi kalau misalnya plural ihre ada akhiran e-nya menunjukkan plural. Ihre Hobbys singen. Kalau misalnya hobinya satu, misalnya singen saja nih. Ihr Hobby ist. Ihr Hobby ist tanpa di ihre-nya. Ihr Hobby ist singen. Tapi karena ini ada 3, jadi ihre Hobbys sind singen, kochen und reisen. Oke. So, jadi das ist itu adalah kommt, wohnt in, kommt, wohnt. Kalau misalnya untuk personal pronomen ich komme, ich wohne. Kalau du menjadi du kommst, du wohnst. Nah, ini nanti kita akan pelajari mengenai perubahan akhiran dari masing-masing kata kerja untuk masing-masing personal pronomen atau untuk masing-masing subjek kata ganti orang. Nanti di video selanjutnya kita akan pelajari bagaimana pembentukan kata kerja tersebut. Nah, kemudian sekarang ada possessive pronomen atau kata ganti kepunyaan. Seperti tadi ada mein Opa, sein Hobby, ihr Hobby, ihre Hobbys, und so weiter. Also dari possessive pronomen atau kata ganti kepunyaan, ich menjadi mein, du menjadi dein, menjadi sein, sie menjadi ihr, kalau plural menjadi ihre und seine. Ini juga nanti akan kita bahas di video selanjutnya biar lebih jelas. Tapi sementara kita di sini ada mein, sein, und ihr. Kalian harus pahami dulu bentuknya dan cara pembuatannya atau pembentukannya berdasarkan contoh-contoh yang telah kita pelajari. Untuk lebih memahaminya, nah ini ada Hausaufgabe atau pekerjaan rumah. Buatlah teks yang isinya memperkenalkan orang di bawah ini. Di sini kita ada biodata mengenai si Anita Müller. Anita Müller, nah silahkan perkenalkan orang ini seperti contoh sebelumnya. Misalnya, saya kasih contoh awalnya ya. Wer ist das? Das ist Anita Müller. Sie ist 32 Jahre alt. Dan selanjutnya kalian selesaikan ya. So, semoga kalian mengerti. Kalian bisa buka ulang-ulang video ini dan menghafalkan. Bahannya nanti kita share bentuk PDF-nya, jadi bandingkan apa yang tertulis dengan apa yang didengar. So, das wäre alles für heute. Danke sehr und bye bye.